गोटे नारी हो डाग नागुणी हेबाटा अभ्यास ठीक भन्न बाबा रही रांधवा छिचिर लंपटे नारी मुह देखाऊ कहूचु मोर मो झियो संगीता को कुटा चक्रांतर मारिथिलो ना जमारा विश्वास करोनी दूर हो कलंकिनी भौणी ना भाई ना हत्या लागु नाही तते भाई बोली डाकु अछु दूर होई जा आदि मो राज्यरु हेले महाराज असली नाटर गोवर्धन होती तुम राज्यर गुमास्ते और तुम से करुणाकर नागराज मंत्री करुणाकर नागराज से दुई विश्व को खोजी सत्यता को उग्राण करी ए राज्य तड़ी देवा को हेबो महाराज ए राज्य तड़ी देवा को हेबो जाड़ी कलंकिनी भौणी तुम दुई जन सहित सेई गुमास्ते मध्य मिसिछि कुह से माने केउठारे अछंती कुह कलंकिनी गुमास्ते महाराज आज तो तुम्हें भारी बढ़िया कथबार्ता करूछ कौन भूल है कि महाराज नहीं किछि भूल है नहीं जे कौन रानी मा खाइबा को डाकिले तो ओहो हेले खाइबू खाइबी बाप संजय पिता सेई आम गुमास्ते मुआशय को हाँ किछि टे खाइबा को दे दे सुना से तो खाइबा को नब किंतु से जानिबा कथा मु ए सामना रे अछि मु केमिति बंचिली के से क्षीर रे विष मिसई थिले से निश्चय जानि थिबो एक फुटबा से बनी से एक फुटबा बोलछ खाबाटा काटा दोच दियो मैं बोला भी हुआ तू 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 से क्षीर रे विष मिसई थिलु ना एक फुटबा से हेदे हेदे रानी ना से समस्त कथा कई सारी छी बाप संजय पिता एमिति कथबार्ता कले हाँ ता मोहरु किछि बाहरिबोनी किछि बाहरिबोनी ताको एमिति खाइबाकू दे जे से निजे ही सब कथा ता मुखरु ओलगाई देबो हां दियो दियो खक लगला दियो
महाराज एते माड़ खाइला पर भी तू टिके मध्य सत कथा कहली नुह हेले एबे मो हाथरू टिके खाइकी दे केमिति मजा लागे पे तते गुमास दे खाइकी दे सत घटनाटा कण होइछि कहिबु बड़ भाई सत कथा कही दउछि मो डाकी दउछि नागराज बाबू ए नागराज बाबू आस आम प्रेम करबा आस घरे आओ किए नहीं घरे आमर किए नहीं नागराज बाबू आस शीघ्र बाबू आबा तो मीठा खाई सारे आपण को बाकी अछि अरे बेटा फीटा वो किछि जाने ना राजन जोटा भूल होई छथि आपण भूल हेले ए राज्यर राजा हेले एटा होचे आपणकर भौणी हम भौणी मंजूरी हेले ते अत्याचार काहे के कलकाकर तुम दुहिंकु आजी प्रेम बंधन रे बांधी देवी बोली तुमको ए स्थान को डाकिछि कौन तुम्हें खुशी तो खुशी हेले आपणको गोटाए कथा कहूछि बुझी परिबे किंतु मंजूरी आ मो भितरे जो कलिटा सृष्टि कले ना किंतु फल हेलानी औ सही श्रावण राति कौन होइछि कुह छिपि छिपि वर्षा केटे केटे अंधार यही समय रे तुम भौणी जो सुतिटा छाड़ी देथिले ओ सुनिछि रामा बाबा को सम्मुखरु ए अत्याचारी पापी अत्याचार करी तुमको लज्जा लागुनी प्रेम करी संपत्ति को फेंकी दिया जे पापी ए मरीष समाज कौन कहब आगामी दुनिया रे तते टिके लज्जा लागुनी ए रास्ता समाज को मेरे सन्मान हाँ राजा सिंहासन को सन्मान आई राजते अधिकार আছে और रावत 600 अधिकार আছে कौच करुणा कर तो अधिकार पाइबू निश्चय पाइबू निश्चय पाइबू भाई बदमाश निश्चय पाइबू तो परी पापी को तो दंड देवा लगी जगतनाथ जगन्नाथ अछंती अरे करुणा करो नगराज सहोदरे
আর মনে বড় হে বাহুরে বড় হস্তরে হস্ত্র তাহলে মোর সম্মুখরে যুদ্ধ করো। ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛୁ? ଏଡ଼େ ସାହସ ତୋର ମୋ ବହିଷ୍କୃତ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ? ତତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି? ବିନା କାରଣରୁ କାହିଁକି ମୋତେ ବହିଷ୍କୃତ କଲେ? ରାମାନନ୍ଦ ବାବା ଯାହା କହିଯାଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଆଉ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଯେଉଁ କଥା କହିଥିଲା ସେଇଟା ହେଉଛି ମିଛ। ସେହି ସ୍ମୃତିର ଅଭିନାୟକ ହେଉଛି କରୁଣାକର। ତୁ ମୋ ଚେହେରାରୁ ସବୁ ଜାଣିଛୁ, ହେଲେ ତୁ ଅଧିକାର ଟିକେ ନେଇଯା। ମୋ ପୁଅ ସଞ୍ଜୟ ତତେ ତୁ ଅଧିକାର ଦେଇଦେବ। ବାପ ସଞ୍ଜୟ ଆବେ ସେ କରୁ କାକରକୁ ପାରିଲୁ ତା ଅଧିକାରକୁ ଟିକେ ଦେଇଦେ ବାପ, ତା ଅଧିକାର ଟିକେ ଦେଇଦେ। ପିତା ସେ ମତେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଲି, କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସିଲି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥିବ। ହଉ ବାପ, ଚିହ୍ନିଲୁ? ଆରେ କେତେ ଥର ମରିବୁ ଆଉ କେତେ ଥର ବଞ୍ଚିବୁ? ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। କାହିଁକି ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ସେ ନଈ କୂଳରେ? ସେ ମାରିଲେ ମାରି ପାରନ୍ତୁ, ତୁ ମାରିବା ଲୋକ କିଏ? আরে পুরাতন পয়টা কুকুর, অট্টাচা কুত্তা কেনা বেমান কাম করিছিলু রে? গোটিয়ে প্রেম সম্পর্কକୁ আশ্রম পଛେ ପଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଫେରେ ଅନ୍ୟ କହିଛ ମେ ପାପି। ହଉ ବାପ, ସେ ମୂର୍ଖ ହସ୍ତରୁ ତା ଅସ୍ତ୍ରଟି ଖସି ପଡ଼ିଛି ରେ ସୁନା। ଅସ୍ତ୍ର ତ ଖସି ପଡ଼ିଛି, ତା ସହିତ ତୁ ମୁଷ୍ଟି ଯୁଦ୍ଧ ଟିକେ କରିଦେ ରେ ସୁନା। ଏ ରାଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ନୁହେଁ ବାପା। ଏ ରାଜ ପୋଷାକକୁ ବାହାର କରିଦିଅ। ସେଇଦିନ ଯେ ଭୁଲ କର୍ମ କରିଥିଲ ସେ ଭୁଲ କର୍ମର ତମେ ତମ ଛୁଆକୁ ଚିହ୍ନିଛ?
ए दुष्कर्म पापी से तुम छुआ किए जानिछ रे कालना गुणी से झियो होची तोर आर से झियो को पाली पोसी मु बड़ करी मु से झियो ना होची संगीता आरु से संगीता युवराज को विवाह करी ए जयंत गढ़ को आसी मो परे पापी आव दुनिया रे नाय मो निजा रास्ता जिया को गुटा तो रक्त गले पिता ए संसार रे आओ कोन कोन छथि मु जानिनी ए संसार केबे भी भूल करी बने मो निजा छुआ के मने जे गुटा तो रास्ता गरे मंजूरी एबे तो भूल नीचे जानी पारुछु तो आए बताइया भाई भाई बोली डाकुछु छी 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 पिता ओ बाप मोर एक अनुरोध यो शिव कहउचंती तांकर झियो संगीता हरि सुना आपण जानिछंती सेई रमानंद हां से मध्य कही जाइथिले हेले हम बहु संगीता ए मंजूरी रे झियो बोली बड़ भाई आमा बहन को आपण क्षमा कर दिया सम्राट ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ଯେଉଁ ମିଛ ଭୂମିକା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷ ସେହି ଶ୍ରାବଣ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ସେହି ସ୍ମୃତିଟା ହେଉଛି ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଭୁଲ କରିଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭୟରେ କିଛି ନ କହିପାରେ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି କିନ୍ତୁ ରାଜଶିକ୍ଷା ନପାଇଲି ହେଲେ ସେହି ସ୍ମୃତିଟା ହେଉଛି ରାମାନନ୍ଦ ବାବା କହିଥିଲେ ସେହି ସ୍ମୃତିଟା ହେଉଛି ସତରେ ସଙ୍ଗୀତା ପିତା ବାପ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ହରି ସୁନା ପିତା ଏ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ संगीता हेउची मंजूरी रे झियो ମଞ୍ଜୁରୀର ଝିଅ ରାମାନନ୍ଦ ବାବା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି ସେହି ଶ୍ରାବଣ ବର୍ଷାର ସ୍ମୃତିଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଚୟ हाँ ठीक से 16 वर्ष तलर कथा झिपी झिपी श्रावण पूर्णिमा राखी बंधन दिन रे मो आश्रम पचपटे कुआ कुआ शब्द जेते बेले मु जाई देखिली गोटे शिशु कन्या केई जणे छाड़ी दे दौड़ी दौड़ी पलाई जाउछि हेले मु ठीक चिनिछि से कुलंकिनी होउछि मंजूरी ଝିଅକୁ ପାରି ପଟରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଏମିତି ହେବ ବୋଲି ହେଲେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ବାବା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ସେଇଟା ମୋ ଝିଅ हाँ रे माँ हे होची तो गर्भधारिणी झियो से होची तोर रक्तर झियो से होची मो पालिता झियो संगीता हेले महाराज ए पर्यंत मो झियो को देखिनी महाराज ए पर्यंत मो झियो को देखिनी ଭାଇ ମୋ ଝିଅ କୋଉଠି ଅଛି ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦିଅ ମୋ ମନ ଶାନ୍ତି ପିତା आपण मते महाराज बोली डाकतनी मार आनंद
ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗୀତା ତୁମ ପାଳିତ ଝିଅ ହେଲେ ମତେ ସମୁଦି ବୋଲି ଡାକ ରମାନନ୍ଦ, ମତେ ସମୁଦି ବୋଲି ଡାକ। ନାଇଁ ମହାରାଜ ନାଇଁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟନ୍ତଗଡ଼ର ସମ୍ରାଟ ରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ। ମୁଁ ଜଣେ ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ପଛପଟେ ଭିକ୍ଷୁକ ଜଣେ ମହାରାଜ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଙ୍କି ବିନତି କରି କହୁଛି ମହାରାଜ, ମୋ ଝିଅର ଦଶାଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବେ। ମୁଁ ତ କନ୍ୟାର ପିତା, ହେଲେ ମୁଁ ତ କନ୍ୟା ଦାନ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ମହାରାଜ। ରାଜକୁମାର ସଞ୍ଜୟରୁ ମୋ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାରାଜ, କରିବାକୁ ହେବ। ତା ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ହେଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ମହାରାଜ। ପିତା ବାପ ସଙ୍ଗୀତାକୁ ଆଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବା। ସଞ୍ଜୟ ହଁ, ମୁଁ କ୍ଷଣକ ନ ଦେଖିଲେ ମୋ ଜୀବନଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ପିତା? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି କାହିଁକି? ସଙ୍ଗୀତା, ସଙ୍ଗୀତା, ପିତା, କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ମୋ ସଙ୍ଗୀତା କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? ସଙ୍ଗୀତା କୁଆଡ଼େ ଗଲୁ ରେ ମା? ଏ ମୋ ସଙ୍ଗୀତା। ମୋ ସଙ୍ଗୀତା ଆସିଗଲେ। ସଙ୍ଗୀତା, ହଁ ସଙ୍ଗୀତା, ପିଉସୀ ମା, ନା ରେ ମା, ତୁ ହେଉଛୁ ମୋ ନିଜ ଝିଅ। ତୋତେ ନ ଚିହ୍ନି ନ ଜାଣି ମୁଁ ତୋତେ କୁଟକ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ମୁହିଁ କରିଥିଲି। ସେଇ ବିଷ ମୁହିଁ ଦେଇଥିଲି। ମା, ଆଜି ମତେ ମା ବୋଲି ତୁ ଡାକନା। ଆଜିଠୁ ତତେ ମା ବୋଲି ଡାକିବି, କାହିଁକି ନା ତୋ ସଂସାରକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ନା ମା, ତମେ ଏମିତି କାହିଁକି କହୁଛ? ତମେ ଏମିତି କହି ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନି ମା, ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ପିତା, ଯୋଉଟା କି ଏ ରାଜ୍ୟର ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତୋର ପିତା, ସତରେ ମା। ଆଉ ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ମା। ହଲୋ ମା ସଙ୍ଗୀତା, ଆମର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ରେ ମା। ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ନିଜ ପିତା, ଆଉ ରାମାନନ୍ଦ ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ତୋର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ପିତା। ସେ ପାଳିତ କରି ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଆମର ଭୁଲ ଅଛି ନା ବାପା, ତମେ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗିକି ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନି, ମତେ ଲଜ୍ଜିତ କରନି। କରୁଣା କର, ଉଠ କରୁଣା କର। ସମ୍ରାଟ, କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖିତ ମନେ ହଉଛ? ଆଜି ମୁଁ সম্পর্করে ভরা খুশি আদি সম্পর্করে ভরা
ସଞ୍ଜୟ ଆଜି ମୋ ସୁନାର ସଂସାର ହସି ଉଠୁଛିରେ ସୁନା। ଆଜି ଏଇ ମୋ ସଂସାରକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଖୁସିରେ ହସି ଉଠୁଛି। ହଁ ପିତା, ହେଲେ ତୋତେ ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ଏହି ଜୟନ୍ତଗଡ଼ର ରାଜସିଂହାସନ ଅର୍ପଣ କରୁଛି ରେ ସୁନା। ଏ ଗୁମୁସ୍ତାକୁ କେମିତି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ତାହା ତୁ ନିଜେ ତୋ ମୁହଁରୁ କହିଦେ ରେ ସୁନା, ତୋ ମୁହଁରୁ କହିଦେ। ପିତା ମୋର ଏକ ଅନୁରୋଧ, ହଁ ସୁନା। ସେ ଗୁମାସ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ତ ସେ ମିଳିଯାଇଛି ସେ ନିଜେ ବୁଝିପାରିଥିବ, ହେଲେ ତାକୁ କିଛି କରନି। ଏ ରାଜ୍ୟରୁ ସେ ଚାଲିଯାଅ, ଏତିକି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ଧନ୍ୟ ହେଲି ରେ ସୁନା, ତୋର ଏହି ରାଜନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ଆଜି ତୁ ସେଇ ଗୁମସ୍ତାକୁ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିଛୁ। ସେଇ କଥା ତ ତୁଣ୍ଡରୁ ଶୁଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜେ ଧନ୍ୟ ମରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ରାମ ରାଜ୍ୟ ପରି ମୋର ଏହି ଜୟନ୍ତଗଡ଼କୁ ପାଳନ କରିବୁ ରେ ସୁନା। ମୁଁ ପାଳନ କରିବୁ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି ପିତା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାଳନ କରିବି। ଉଠ ବାପ ସଞ୍ଜୟ ଉଠ। ହେଲେ ସମସ୍ତ ନୃତ୍ୟକୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଦିଅ ଯେ ଆଜି ମୋ ପୁତ୍ର ସଞ୍ଜୟର ବାହାଘର ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ହସ ଗୀତ ଗାଇ କୁଦ ନାଚ କରି ସମସ୍ତେ ମଉଜରେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ, ମଉଜରେ ସମସ୍ତେ ଲୀନ ହୋଇଯିବେ। ଗୁମାସ୍ତେ, ମୋର ଏହି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ଅଭିଷେକ ନର୍ତ୍ତକୀ ମାନଙ୍କୁ ଖବର ଦେଇ ଯାଅ, ସେମାନେ ଏଠି ଆସି ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ଆଉ କେବେ ଭୁଲ କାମ କରିବେନି। هلا